वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आई प्लीजिंग एंड लो कैलोरीज अचार बनाएंगे जो कि सारा साल चलेगा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा बिल्कुल स्लो ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 कप सिरका वाइट विनेगर। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शक्कर, 12-15 कलियां लहसुन की, आधा टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून नमक। ये सब डाल के और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। चूल्हा हमने रखा है मीडियम लो। तो बस इसे हमें जब तक चलाना है जब तक कि शक्कर हमारी घुल ना जाए। तो देखिए मेरी यहाँ शक्कर घुल गई है। जैसे आपकी शक्कर घुल जाए, गर्म होना ज़रूरी नहीं है। तब इसमें हम डाल देंगे फूल गोभी। फूल गोभी हमने इस तरह से देखिए टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, 2 कप के आसपास है, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 कप कटा हुआ गाजर है। इस तरह से थोड़ा फैंसी अगर चाहें तो काट ले, अदरवाइज जैसे भी आप चाहें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप अनियन जो कि इस तरह से वर्क निकाल दिए। और अब इसे हमें थोड़ा सा गरम करना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं लेना है, लेकिन गरम हो जाए, जैसे उंगली डाले तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो, ऐसा वाला गरम। बेसिकली सिमर पे रख देते हैं इसे हम। और ये जब तक थोड़ा सा गरम होता है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जिस भी जार में बनाना है वो ले लेंगे। अब जार जो है बेसिकली क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो यहाँ मैंने 3 जार ले लिए। तो अब इसमें हम कुछ और सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्यूकम्बर है, जो कि एक इतनी साइज़ का क्यूकम्बर था, तो उसको मैंने थोड़ा फैंसी शैंसी नखरा करके काट लिया। तो इसको हम इस तरह से जार में डाल देंगे थोड़े से। तो यहाँ मैं 3-3 डाल रही हूँ। और यहाँ ये हालोपिनोस पेपर्स हैं जो कि मीडियम तेज़ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो ये है 1 कप भर के, और मेरी थी 4, तो ये भी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास है स्वीट पेपर्स। तो ये जो है तेज़ नहीं होती, लेकिन ये क्या जैसे भूख लगी होती है तो ये इस तरह का अचार है जो मज़े से आप निकाल के चटपटे तरीके से चूस सकते हैं, चाट सकते हैं, खा सकते हैं। तो भूख भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे क्यूकम्बर वगैरह खाते हैं ना। तो ये मीठी लिए, अगर आपके पास स्वीट पेपर ना हो तो इस जगह आप बेल पेपर भी ले सकते हैं। चलिए इसको ज़रा सा हिला लेते हैं। और अब सब में 1-1 तेज पत्ता डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास देखिए कुछ एप्रिकॉट है। अगर आपको
پسند ہے تو ڈالیں, یہ آپشنل ہے لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ پہ میں ڈال دوں گی کہ نہ ہمیں زیادہ اسے کوک کرنا ہے اور نہ ڈائریکٹ ڈال دینا ہے. تو بس تھوڑا سا گرم پانی میں رہ جائے گا, سرکے والے پانی میں, تو مزہ آئے گا. تو بس آس پاس سے تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کا ہم چولہا بند کر دیں گے. دیکھیں ہلکا ہلکا ببل آ رہا ہے, یہ ہو گیا ہے. زیادہ گرم ہمیں نہیں کرنا ہے, تو چولہے کو کرتے ہیں بند. دیکھیں تھوڑا تھوڑا دھواں بھی نکل رہا ہے. اور اب یہ ویجیٹیبلز جو ہے وہ ہم ڈالنا شروع کریں گے اپنے جار میں. اس جگہ آپ اپنی مرضی کی کوئی اور ویجیٹیبل بھی لے سکتے ہیں, مولی بھی لے سکتے ہیں, جو بھی فیل فری, آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے سکتے ہیں. خوشبو اتنی شاندار آ رہی ہے سرکے کے ساتھ پکی ہوئی. اور اب یہ جو رکھا ہوا تھا نا, یہ تھوڑا تھوڑا پھر سے یہ ڈال دیں گے. اب اگین ڈالیں گے یہ. اور اب یہ ہم اس کا پانی ڈالیں گے. اس سے ہم دبائیں گے, پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. اور یہ جیسے جیسے سافٹ ہوں گی نا, پانی اور بھی اوپر آتا جائے گا. یہ جو بھی ہماری بچی ہوئی ہے ان سب کو مکس کرتے ہیں اور اس میں نکال لیتے ہیں. اور یہ جار کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا اچار ریڈی. یہ دیکھیں ہاؤ پریزنٹیبل, دیکھیں اس کو آپ دیسی اور ویسٹرن سارے کھانوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں. خاص طور سے جب بھوک لگی ہوئی ہو نا, اور تھوڑا سا پلیٹ میں لے کے کھائیں گے تو اتنا مزہ آئے گا, بھوک بھی مر جائے گی اور چٹپٹا سا منہ ہو جائے گا اور لو کیلوریز. اور اب میں ٹرائی کرتی ہوں اور آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے. سپر یمی. اور یہ آپ لوگوں کے لیے خطرناک, اتنا مناسب کھٹا, مناسب میٹھا, نمکین, کرنچ. ابھی سے ہی کھانا شروع کر دیں اور فریج میں رکھیں, زندگی بھر تک کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں. بنانا بنتا ہے. تو چلے جلدی جلدی جائیں, بنائیں, خوب مزے کریں, مزے کروائیں. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن اور خطرناک ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل, بائے, اللہ حافظ.